Honorable Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to speak on the first batch of 12 demands pertaining to key departments such as revenue, roads and building, state legislature, social welfare, minority welfare, tribal welfare, women, child and disabled welfare, backward classes welfare, civil supplies, excise, sports, youth services, and tourism and culture, sir. Sir, to begin with, on revenue, registration and relief, sir. सर, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनात गई हैं तो वो मुसलमानों की ज़मीनात गई थी। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इनाम एबॉलिशन एक्ट हो या जागीर एबॉलिशन एक्ट हो, एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट हो या अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हो, और इन सारे क़ानून के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों एकड़ से मुसलमान अपनी ज़मीनात से महरूम हुए और ऐसे तबाह बर्बाद हुए जो कल तक जागीरदार या इनामदार कहलाता था। सुबह का सूरज निकला और उसकी जागीरें लुट गईं, उसके मनसब लुट गए, इनाम लुट गया, महलात वीरान हो गए और वो साइकिल और रक्षा या बंडी ढकेलने पे मजबूर हो गया। ऐसे इन हालात के बाद मुसलमान उठने की कोशिश करता रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए वो मायूसी के शिकार मुसलमानों के दिलों से मायूसी को मिटाने की एक भरपूर कोशिश की। ऐवानों में उनके हक़ के लिए जिद्दोजहद करने लगी और उनके नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने लगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख़ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी इज़हार हक़ से मुँह नहीं मोड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ा, इस बात की परवाह नहीं की कि उसको क्या मिलता है, लेकिन अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। और यही जिद्दोजहद थी कि मेरे मरहूम सदर और मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश की असेंबली में 1960 के दहे में दाखिल हुए, तन्हा आए थे, और उनकी जिद्दोजहद थी और उनकी कोशिशें थीं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अराकीन असेंबली तेलंगाना असेंबली में मुसलमानों की मसाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इख्तिदार तक मुसलमानों के मसाइल को पहुंचाने की एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि एक हकीकत है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं रेवेन्यू और ज़मीनात की बात करता हूं तो स्पीकर साहब, मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पर ज़रूर लाना चाहता हूं कि औकाफ़ी ज़मीनात आज कई तबाह बर्बाद हो रही हैं और बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औकाफ़ी ज़मीनात की जो तबाही के बारे में जिक्र करती रही। खैर, एक लंबी बहस है, मैं बड़ी बहस में गए बगैर सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगा कि कई मौकूफ़ा जायदादों का डिस्प्यूट गवर्नमेंट से है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, और इस डिस्प्यूट की वजह यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद 1980 के दहे में आया और उसके बाद में ये रेवेन्यू, उससे पहले सारी ज़मीनात चाहे वो एंडोमेंट की होने दीजिए चाहे वो वक्फ की होने दीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन ज़मीनात को देखता था। 1980 के दहे के बाद में जब एंडोमेंट की लैंड, टेम्पल लैंड्स एंडोमेंट को दी गई और फिर दरगाहों की लैंड वक्फ बोर्ड के हवाले की गई, तो उस वक्त बराबर से उसमें जो भी एंट्रीज करनी थी नहीं हुई, और उसकी वजह यह है कि कई औकाफी जमीनात को, दरगाहों के जमीनात को गवर्नमेंट लैंड कहा जाता है। तो मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करूंगा और मुतालबा करूंगा कि ये जो एक डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट लैंड और वक्फ लैंड्स में है, इसके लिए आप बिठाकर कोई तस्वीया करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर होने के बाद 80 से लेकर आज तक
کئی سرکاری دفاتر آ گئے یا اس پہ کوئی کمپنیز آ گئیں یا حکومت نے ان کو کسی ملٹی نیشنل کمپنیز کو الاٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے، تو میں ہرگز و قطعی یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ ان سرگرمیوں کو روکا جائے یا ان سے زمینات واپس لی جائیں یا پھر ان کو جو دیا گیا ہے اس کو روک لگا دیا جائے۔ میں یہی کہوں گا کہ کوئی قابل قبول حل تلاش کیا جائے اور اس حل کے ذریعے جو کچھ بھی ہوتا ہے، رقم ہو یا کچھ بھی اس کا حصہ پیسہ ہو، وقف بورڈ کے حوالے اگر کرتے ہیں تو وقف بورڈ بھی اچھے سے کام کرے گا۔ یہ ایک مطالبہ میں بار بار رکھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ اور دوسرا میرا مطالبہ اس وعدے کو یاد دلانا ہے جو وعدہ اس ایوان میں کیا گیا تھا۔ میں نے آج سے 4 برس پہلے مطالبہ کیا تھا، بعد میں پھر 2 برس بعد بھی کیا، لاسٹ سیشن میں بھی کیا کہ پرانے شہر میں ایک رجسٹریشن آفس کے قیام کی ضرورت ہے۔ اس پر اعلان کیا گیا تھا کہ ہاں ضرور ہم پرانے شہر میں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس لائیں گے۔ محترم اسپیکر صاحب، اعظم پورے میں ایک رجسٹریشن آفس ہے اور اس کے بعد پرانے شہر میں اگر اپنے میرج کا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو رجسٹریشن آفس نہیں ہے، اور اگر پھر ہم اپنے زمینات کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو پرانے شہر کے بڑے حصے میں نہیں ہیں۔ تو حکومت نے ہمارے اس مطالبے پر پازیٹو ریسپانس دیا اور کہا کہ ہاں بلہ گڑے میں ایک رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو میں اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے پھر سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس رجسٹریشن آفس کا قیام عمل میں لائیے۔ چھوٹی سی بات ہے حکومت کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کے تعلق سے یہ بھی بات کہوں گا کہ میں کے ٹی آر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر چیف منسٹر صاحب سے جب ہم نے نمائندگی کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کے ٹی آر صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ پرانے شہر میں قبرستانوں کی زمین کم ہو رہی ہے، تو ہم نے حضرت فقیر ملا کی اس وقت عارضی کے تعلق سے رنگا ریڈی میں جو زمین ہے اس کی نشاندہی کی تھی، تو فوراً چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر کے ٹی راما راؤ صاحب نے رنگا ریڈی کلیکٹر کو بول کر 33 ایکڑ آراضی مسلم میتوں کے تدفین کے لیے قبرستان کے لیے وہ زمین دلا دی، اور 18 ایکڑ اس میں سے دینی ہے۔ اگر 18 ایکڑ بھی مل جاتی ہے تو مکمل وہ پوری 50 ایکڑ زمین مل جائے گی، کیونکہ شہر میں حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میتوں کے تدفین کا مسئلہ ہے۔ تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب سے اس میں مزید ایک نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو زمین دی گئی ہے اس میں چٹان ہے، پہاڑ ہے، آپ ایک ماڈل پورے ڈسٹرکٹس میں قبرستان شمشان ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی رقم اگر آپ اس فقیر ملا کے رنگا ریڈی کے اس قبرستان کو اگر دیں گے تو یہ قبرستان کی پہاڑوں کو، چٹانوں کو توڑ کر ایک خوبصورت ایک ماڈل قبرستان بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ حکومت اس میرے مسئلے اٹھائے ہوئے مسئلے پر ضرور، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اور اوقافی زمینات کے تعلق سے میں نے جو کہا ہے اس پر ضرور سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ اور پھر میں آگے بڑھتے ہوئے محترم اسپیکر صاحب آپ کو ضرور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا اور مجلس کی نمائندگی کے بعد مجلس نے کیا حاصل کیا۔ تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ وزارت اقلیتی بہبود قائم کی گئی۔ مجلس کی نمائندگی پر ملک میں پہلی مرتبہ اقلیتی بہبود کا علیحدہ بجٹ آندھرا پردیش میں بنایا گیا۔ مجلس ہی کی نمائندگی پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1975 میں مجلس ہی کی نمائندگی پر اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی کی جدوجہد ہے۔ آنریبل اسپیکر سر، جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اقلیتی بہبود کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں 1999 میں پہلی مرتبہ ایوان میں داخل ہوا تھا، اور جب ایوان میں داخل ہوا تو
اقلیتی بہبود مائنورٹیز کا بجٹ جو سپینڈ ہوتا تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں تھا، سنگل ڈیجٹ میں تھا، چاہے تیلگو دیشم حکومت ہو یا کانگریس ہو تو سنگل ڈیجٹ میں تھا. لیکن ہم نے جدوجہد کی اور بار بار ایوان میں اٹھ کر اقلیتوں کے حق کی لڑائی لڑی، مسلمانوں کے واسطے لڑائی لڑی، اور اس کا نتیجہ کہ میں کہوں گا کہ میرے پاس پورے فگرز ہیں جس کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ میں ایم آئی ایم لیجسلیٹر پارٹی کا فلور لیڈر 2004 میں بنا، اور جب 2004 میں بنا تو اس وقت مائنورٹیز کا بجٹ صرف 36 کروڑ تھا، 36 کروڑ تھا. اور آج ہماری مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کہ مائنورٹیز کا بجٹ ریاست تلنگانہ میں 2200 کروڑ تک پہنچ گیا. یہ ہماری جدوجہد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ تلنگانہ ریاست کی بی آر ایس جو سابقہ میں ٹی آر ایس تھی، اس حکومت کی دیانتداری کی ایک نشانی ہے، ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھی ترقی و خوشحالی چاہتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا اپنے بجٹ میں اقلیتوں کے بجٹ کو بڑھانے کے بجائے 40% کم کر دیتی ہے. ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے جو لوگ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن میں ہندوستانی ہوں، میں بھارت کا سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا سٹیزن ہوں. اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی ایک گلی یا کالونی اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ اس ملک، اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی کا حصے دار نہ بنایا جائے، ہر شہری کو خوشحالی میں شامل نہ کیا جائے، ہر شہری کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی اطمینان نہ دیا جائے. آج اگر ایک طرف مرکزی حکومت اقلیتوں کا بجٹ کم کرتی ہے تو دوسری طرف آج اقلیتیں اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ کب ان کو لوچ لیا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کو مارا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کو پیٹا جائے گا، نہیں معلوم کہ کب ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا بلڈوزروں کے ذریعے، نہیں معلوم کہ کب ان کی عزت و عصمت کو بازاروں میں نیلام کر دیا جائے گا. لیکن میں آج کہہ سکتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور بی آر ایس اور چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے چیف منسٹر کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہے. اس کو فکر نہیں ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے پاس. یہاں پہ حکومت ہو ایک نظر سے دیکھتی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. میں مسلمان لیڈر ہوں، مسلمانوں کے مسائل اٹھاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میرے ہندو بھائیوں کے مسئلے کو نہیں اٹھاؤں گا. نہیں، مجلس اٹھاتی ہے، سب کے اٹھاتی ہے، ایسیز کے مسئلے کو بھی اٹھاتی ہے. میں اس ایوان میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ابھی مجھ سے پہلے نائک صاحب نے تقریر کی اور بنجارہ بھون کے تعلق سے کہا، آنریبل اسپیکر سر، میں سب سے پہلا آدمی تھا اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بنجارہ ہل ہے، بنجاروں کے نام پہ بنجارہ ہل میں بنجاروں کا بھی ایک بھون بننا چاہیے. مجلس نے کہا تھا. ارے ہم مجلس ہی ہے. چیف منسٹر صاحب پر جا کر ہم نے کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپیہ دیجیے. مجلس ہی ہے جس نے کہا کہ شیوراتری کے وقت ہمارے ہندو بھائیوں کو چھٹی دینی چاہیے. جب عید کے بعد چھٹی کا اعلان کیا گیا وہ ہم ہی تھے. ہم کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی بات کرتے نہیں، ہم سب کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ گوپال سنگھ کمیشن ہون دو، رنگناتھ مشرا کمیٹی ہون دو، کنڈو کمیٹی ہونے دو یا سچر کمیٹی ہونے دو، سب نے کہا کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، آخر ہے. ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو کے حساب سے، ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ جو پیچھے ہے میں اس کو آگے لاؤں.
اور جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر کوئی پسماندہ طبقہ یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا عیسائی پیچھے رہے گا تو اکبر الدین اویسی کی زبان ہے کہ اکبر الدین اویسی مسلمان کے لیے نہیں لڑے گا بلکہ وہ پیچھے آنے والے ہندو کے لیے لڑے گا، عیسائی کے لیے لڑے گا، سکھ کے لیے لڑے گا، ان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ اور محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے یہ بھی بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ آج 2200 کروڑ اقلیتوں کا بجٹ ہے اور سال 2022 اور 23 میں 1724.69 کا اعلان بجٹ ایسٹیمیٹ میں ہوا۔ مجھے فخر ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا ان سے کہہ رہا ہوں، اور فخر کے ساتھ میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ بجٹ ایسٹیمیٹ میں 1724.69 تھا، ایکسپینڈیچر آج کی تاریخ تک 1826 کروڑ ہو چکا ہے۔ میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، تو لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ ارے ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے آپ سے لڑتے ہیں، اچھے کام کے لیے تنقید بھی کرتے ہیں۔ جب سے تلنگانہ تشکیل ہوا، سر آندھرا پردیش جب بنا تھا تو اس وقت 350 کروڑ کا مائنورٹیز کا بجٹ تھا۔ 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل ہوئی، 1030 سے اقلیتوں کے بجٹ کا آغاز ہوا۔ 1030۔ آپ بتائیے کہ 2004 میں کیا تھا؟ 2004 میں 34 کروڑ تھا، اور پھر 10 سال میں تلنگانہ کے تشکیل کے بعد 1030۔ 2015-16 میں 1160، 2016-17 میں 1200، 2017-18 میں 1226، 18-19 میں 1973، 19 اور 20 میں 1344، 20 اور 21 میں 1513، اور 21 اور 22 میں 1606، اور پھر اس سال اب تک جو خرچ ہوا 1826، اور آنے والے سال میں 2200 کروڑ۔ مجھے یقین ہے کہ 2200 بھی خرچ ہوگا۔ میں یہ بھی بتانا ضرور چاہوں گا کہ 2004 میں جب میں فل فلور لیڈر بن کر آیا، محترم اسپیکر صاحب، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایس سی کو اسکالرشپ تھی، ایس ٹی کو اسکالرشپ تھی، بی سیز کو اسکالرشپ تھی۔ ایس سی، ایس ٹی اور بی سیز کی اسکالرشپ 2000 روپیے تھی۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہی کانگریس کے دور میں مسلمان سٹوڈنٹس کی اسکالرشپ 41 روپیز، 61 روپیز، 71 روپیز۔ یہی مجلس تھی جس نے کھڑے ہو کر لڑ کر کہا کہ ہمارے بھی اسکالرشپس کو آپ برابر کے لائیے، بی سی کے برابر لائیے۔ اس لڑائی کا نتیجہ اس کے اسکالرشپ برابر کے ہوئے۔ ہماری جدوجہد کا نتیجہ کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر کمیٹی، سچر کمیٹی بھی کہتی ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے، ان کو آن پار ود ایس سی ایس ٹیز۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ ہمارے مطالبے پر ایوان میں کھڑے ہو کر کے سی آر صاحب نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کی اسکالرشپ کو آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کرتے ہیں۔ اور آج پہلے 2004 میں جب میں MIM فلور لیڈر بن کر آیا تو MBBS سٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں تھی، انجینئرنگ کے لیے نہیں تھی، لا کے لیے نہیں تھی۔ ہم نے لڑ کر وہ حاصل کیا، ہم نے لڑ کر حاصل کیا، لیکن ایک رینک تھا، اس رینک کے بعد نہیں دی جاتی تھی۔ تلنگانہ کے تشکیل کے بعد مجھے یاد ہے، تلنگانہ کے تشکیل کے بعد پہلی ملاقات ہوئی میری اور میرے پارٹی کے صدر اسد الدین اویسی صاحب کی کے سی آر صاحب سے۔
تو میں نے KCR صاحب سے کہا کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کو اسکالرشپ جو دے رہے ہیں اس کو 10,000 کے رینک کے بعد نہیں دے رہے ہیں. MBBS ہو, انجینئرنگ ہو, آرکیٹیکچر ہو, فارمیسی ہو, 10,000 کے بعد نہیں دے رہے. تو CM صاحب نے پوچھا کہ اکبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے SC/STs کو سیچوریشن تک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دے دیجیے. فوراً اسی وقت اعلان کیا کہ 10,000 نہیں, اگر 1 لاکھ کے رینک والے کو بھی اگر داخلہ ملتا ہے تو اس کی فیس بھی حکومت دے گی. ارے بتاؤ, آج ہندوستان میں کہیں پر بھی حکومت فیس نہیں دیتی. ڈاکٹر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, انجینئر بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, آرکیٹیکٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, فارمیسسٹ بننے والے کو حکومت فیس نہیں دیتی, لائر بننے والے کو, اور بہت سارے کورسز ہیں, ساری کی ساری فیس حکومت کی جانب سے ادا ہوتی ہے. کیا کسی دوسرے ریاست میں یہ ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں کہیں نہیں. آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نمائندگی اور ہمارے چیف منسٹر کی وجہ سے آج تلنگانہ ریاست میں یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ, sir, if you have to see, it was Majlis Ittihad al-Muslimin and myself who had requested Honorable Chief Minister Sahab کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 20 لاکھ روپیہ overseas scholarship. This house would be happy to know that almost 2,500 Muslim students have gone to USA, UK, Australia and having their higher master studies. پلین کا ٹکٹ, ہاسٹل کے پیسے, فیس, یہ بتائیے کون سی ریاست میں؟ ارے آج مجلس پھیل رہی ہے, ہمارے MLAs بہار میں, ہمارے MLAs مہاراشٹرا میں. جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ اسکیمز ہیں تو ہر کوئی حیرت سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہیں؟ ہاں, تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے اور KCR صاحب کی وجہ سے کہ یہ اسکیمز ریاست تلنگانہ میں ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہ صرف تعلیم کے میدان میں اوورسیز اسکالرشپس ہو, ایک غریب پریشان ہوتا ہے اپنی بٹیا, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, قرض لیتا ہے, سود پہ پیسہ لاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سب سے پہلے بچیوں کی شادی کے لیے مجلس کی نمائندگی پر کانگریس کے دور میں اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا. اجتماعی شادیاں, راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے, میں ایک کمیٹی میں تھا, ہم راجستھان کو گئے تھے. راجستھان میں ہم نے دیکھا کہ اجتماعی شادیاں ہو رہی تھیں, تو میں نے آ کر بول کر وہ اسکیم کو یہاں پہ چالو کیا. اجتماعی شادیوں میں ایک دولہا بیٹھنے سے شرماتا تھا. تلنگانہ کے قیام کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ پیسہ دیا جائے. آج 1 لاکھ سے زائد پیسہ دیا جاتا ہے کلیانہ لچمی اور شادی مبارک میں. 2 لاکھ کوئی معمولی کام یا کارنامہ نہیں آنریبل اسپیکر صاحب. 2 لاکھ چلر شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کلیانہ لچمی میں بھی شادیاں ہوئی. مجلس پر الزام لگانے والوں, مجلس نے کام کیا ہے, اس ایوان میں وقت ضائع نہیں کیا. ہم نے مسلمانوں کے مسائل کے لیے لڑا ہے. انیس الغربہ, آج اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. حکومت کا شکریہ, KCR صاحب کا شکریہ, لیکن انیس الغربہ کی لڑائی میں کب سے لڑ رہا ہوں؟ 2004 سے لڑ رہا ہوں. انیس الغربہ انڈومنٹ میں تھا, ہم نے انڈومنٹ سے وقف بورڈ کو دلایا. انیس الغربہ 500 گز زمین پہ تھا, تو ہر چیف منسٹر کے دور میں 200, 400, 500 زمین لی, اور KCR صاحب کے دور میں
3,000 गज जमीन हमने हासिल की और वहां पे इमारत बनाया। अरे इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट की एक बिल्डिंग गंडीपेट में 10 एकड़ जमीन दी गई, यह भी मजलिस की नुमाइंदगी पर। अरे मजलिस काम कर रही है, जामे निजामिया की इमारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर हुई। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। जो चीज नहीं होती है हम बोलते हैं। अचलिकास को जो माहाना तनख्वाह देते पुजारियों को, हमने कहा कि बहुत अच्छा, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, खैर मुकद्दम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि अइम्मा और मौजनों को भी दी जानी चाहिए। हमने अइम्मा और मौजनों के लिए भी माहाना पैसे लाए और हुकूमत उनको भी दे रही है। हां देरी होती है, आगे पीछे होता है, लेकिन मिल रहे हैं। ये एक कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और काफी जायदादों की के लिए हमने काम किया। मौलाली में रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पे मंजूर हुआ। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप मजलिस की नुमाइंदगी पर काम हो रहा है। स्लो है लेकिन हमको यकीन हो जाएगा। अजमेर शरीफ में रुबात के लिए मुतालबा हमने किया, जमीन अलॉट हो गई है, ड्राइंग्स बने हैं, परमिशन का इंतजार है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल कॉलेजेस काम हो रहा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हो रही है, कामयाबी के साथ चल रही है। हां मुझे यह बात का इकरार करते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी कामयाबी से चलेंगे, लेकिन आज मेरे उस यकीन को भी शिकस्त देकर कामयाबी के साथ चल रही है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। हमको खुशी है कि हमारे बच्चों को पढ़ने का इंतजाम हुआ। अच्छा काम है। अरे जो अच्छा होगा हम तारीफ करेंगे। रेजिडेंशियल स्कूल से आज जूनियर कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस से डिग्री कॉलेज में भी जा रहे हैं। ऑनरेबल panel speaker, sir, but there is one concern which I want to raise, and I hope the government would make a note of this, sir. Sir, if 1,700 crores were allocated for minority welfare, sir, out of that 1,100, 1,200 are spent towards minority residential schools, 400 towards Shadi Mubarak, scholarships, overseas scholarships, pre-matric, post-matric, bankable schemes, training. All this is suffering. All this is suffering, sir. Sir, मैं आपके जरिए मुतालिबा करूंगा कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी शिकायत क्यों है, शिकवा क्यों है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन, कि ऑल अमाउंट शुड बी इक्वली स्पेंड। बैंकेबल स्कीम फॉर लास्ट 5 years बंद है, नहीं दी गई, नहीं दी गई। इससे पहले दरखास्तें बुलाई गई, 1.5 लाख दरखास्तें आई। अब दरखास्तें तलब की गई, 2,16,000 दरखास्तें आई हैं। तो 2,16,000 दरखास्तों को क्लियर करने के लिए 2,000 करोड़ की जरूरत है। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए कि मैं गलत हूं। अगर आप हर साल थोड़े 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 देते अगर आते, सही मैनेजमेंट करते, तो आज 2,000 दरखास्तें नहीं आ सकती। मैं इसके लिए हुकूमत से मुतालिबा करूंगा कि 120 करोड़ तो आपने दिया और एक 200 करोड़ रुपया दीजिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को। 200 और 150 है, 350, 400 करोड़ अगर मिलाएंगे तो कम से कम हम करीब 50,000 लोगों को तो लोन्स के दरखास्तों को क्लियर कर सकेंगे। अगर हम 50,000 को करेंगे तो कम से कम वो खुश होंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमसे शिकायत रहेगी, हमसे शिकवा रहेगा। आज मैं बार बार ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग दैट minority
Finance Corporation should tie up with NAC, should have a tie-up with NIFT. We can train the Muslim woman in the field of fashion designing. We can train the Muslim youth under the NAC. Why are we not doing this? No finances are required. Only we have to have a tie-up with them. We can have a center. Honorable panel speaker, sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. मेरे स्कूल्स हैं, 14 स्कूल्स हैं जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं. जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है. उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं, 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं. क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं. आओ चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं. 15,000 बच्चे फ्री तालीम. कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते. अरे मजलिस ने बहुत किया. हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया. ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, I am coming forward to lend my school buildings for vocational training, sir. Intermediate education has skill and vocational training centers. I will give you space. When the NAC had come in Old City, sir, NAC never had a building. That time I gave my school space and my school building for National Academy of Construction to function at my school, and I gave my school 3 floors for them without taking a rent, without taking a single paisa. अगर आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी आना चाहते हैं तो आइए, हम देंगे. टी पास में हम बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सा दो. इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं. गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम्स. वी वांट दिस एंड आई होप दैट गवर्नमेंट would make a serious note of the demands which I am saying. Sir, इसके साथ Honorable panel speaker sir, मैं ये बात भी जरूर कहूंगा आपसे कि औकाफी जायदादों के ताल्लुक से. सर, औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं. Sir, through you I would request the government to please call for an information in last 2 years how many cases the Waqf board has lost, the reasons for they losing those cases, and how many Waqf lands has been taken away from the Waqf board. Sir, I am happy to say this that on MIM's demand, Honorable Chief Minister Saab had agreed for a CBCID inquiry on Waqf board and Waqf board lands. Sir, it has been more than 1 year, sir. It has been more than 1 year, almost 3 years. Sir, I would like to know what is the progress of the CBCID inquiry? How many lands or how many districts were covered by CBCID? What are the findings of the CBCID? And when is the CBCID going to come with the report? मैं बेचैन हूं देखने के लिए औकाफी जमीनों को लूटने वाले लुटेरों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां देखने के लिए मैं बेचैन हूं. और मैं बेचैन हूं औकाफी जमीन को लूटने वाले लुटेरों को जेल में जाता हुआ देखने के लिए. बहुत बेदर्दी के साथ औकाफी जमीनात को लूटा. अरे औकाफी जमीन अगर बची होती, बाकी रहती, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं. हम खुद अपने पैरों पे खड़े होके हमारी गुर्बत, हमारी मुफलिसी का खात्मा कर सकते थे. आंध्रा वालों ने तो लूटा ही लूटा, चले गए. अब सीबीसीआईडी के जरिए लुटेरों की निशानदेही होनी चाहिए. कब होगी? Honorable panel speaker sir, on the representation of MIM sir,
A GO was issued, sir. A GO was issued, sir, for all district collectors, asking them to protect the Waqf land, sir, and almost all the districts have constituted that committee, Waqf Protection Committee. SP is there, the collector is there, members are there, and they are supposed to give every 15 days report to the Minority Welfare Department. Sir, through you, sir, I would like to ask the Honorable Minister for Minority Affairs. Sir, have you called for the reports from all the districts, sir? If not, sir, kindly call for the report from all district collectors. It is required so that we know how many encroachments are happening, how many cases we are losing. And sir, Honorable Panel Speaker, sir, through you, in that GO, I want one amendment, sir. Sir, you should also include one sentence saying that the collectors should also review the monthly rentals of Waqf properties. साहब 10-10 साल से किराया नहीं दिए वक्फ की जमीन पर बैठे हैं, और फिर किराया कितना 100 रुपये 200 रुपये ये भी नहीं देते. Sir, I request through you, panel speaker, sir, the minister sahab and the government should give directions to the collectors. To every month they should give a report and also monitor the rents which are supposed to be collected. Sir, I am coming up with good suggestions, sir. Sir, one more thing, sir. Sir, Waqf Board has an account officer. Who is supposed to appoint the account officer? The finance department. Every 2 years, 3 years, they are supposed to be transferred. That account officer is sitting there from last 15 years. Last 15 years. Sir, and we have to have an accountant in Waqf Board from where? Finance department. The one who has the knowledge of finance, TA, DA, everything, allowances, he can see. Sir, एक चपरासी की तनख्वाह 50,000 से बढ़ के हिसाब वक्फ बोर्ड में क्या है आप बताओ. ड्राइवर की तनख्वाह है, सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी तनख्वाह नहीं जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड में है. मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ का पैसा किसका पैसा है, किसकी जागीर है? किसी की बाप की जागीर नहीं, वो अल्लाह की जागीर है, वो अल्लाह की अमानत है. और ये लोग बैठकर वहां पे लूटते हैं, एनओसीज दे देते हैं. इंक्वायरी करिए सर, इंक्वायरी करिए. मैं तड़प रहा हूं, काफी जमीनें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही हैं. क्या एक भी ईमानदार आदमी तेलंगाना में नहीं है जो इन चोरों का गिरबान पकड़ सके? करना है साहब, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होनी है. डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं हुआ. कब करेंगे, कब करेंगे? सर, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, we have an archives department. Archives department has all the details of temple lands, details of masjid lands, details of dargah lands, details of mat ya mutka land, sab kuch hai. Sir, now in those days before independence, all the farmans, all the orders, all the muntakabs are in Persian, Farsi zaban mein. Sir, all the officials in the archives department who know Persian are retiring. So through you, I request the government, kindly give an order. All the Persian records of mosques, of temples, of mutts, of dargahs should be translated in Telugu or Urdu or English. If we lose those people, we will lose the documents. That is very important. Kindly take a serious note of this demand which I am making. It's a very serious issue, sir. Sir, I am coming with a constructive suggestion, sir. यह बहुत जरूरी है सर. मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात पर जरूर गौर करेंगे, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे.
Sir, finally, sir, I am coming towards my conclusion. And before concluding, sir, once again, sir, I would like to thank the TRS government, the Chief Minister KCR साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया रियासत तेलंगाना में। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी रियासत है बताइए? अरे हमारी तेलंगाना वो रियासत है जहां पे उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह खुद इस बात की इसका सबूत है कि उर्दू वालों से मोहब्बत है। उर्दू को मुसलमानों की जबान की नजर से ना देखें। उर्दू मीठी जबान है, सबकी जबान है, और उर्दू को सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर पूरे सरकारी कलेक्ट्रेट्स में, मिनिस्टर्स की पेशियों में, हर जगह उर्दू ट्रांसलेटर्स का उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया और जियो निकाला और तखर्रुर भी हुआ। शुक्रिया। पैनल स्पीकर सर, आपने ये किया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन सर, जिस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे पास, वैसी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमीशन बनाई, सो दैट कमीशन कैन मॉनिटर एंड सी द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ उर्दू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं हो सकता तो सर, वी हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, और वी ऑलरेडी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन which sees that कि तेलुगु is implemented in all walks of life, in all offices। आप उसी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू वाले का भी आप एक मेंबर के तौर पे ला दीजिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को बोल दीजिए कि यू हैव टू सी द तेलुगु एंड उर्दू बोथ टुगेदर इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ये भी कर सकते हैं। सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट। Sir, we have Public Service Commission. Earlier we had a Muslim representation there. Today, Public Service Commission में मुसलमान रुकन नहीं है। एक मुसलमान को डाल दीजिए। Sir, Minority Commission needs to be constituted. I hope that Minority Commission will be constituted. Urdu Academy needs to be constituted. Academy constitute करिए। सर, आपके पार्टी के लोगों को ही दे दीजिए, किसको भी दीजिए, मगर देंगे तो ये वैकेंसीज फिल होंगे। सर, हायर एजुकेशन काउंसिल इज देयर। सर, देयर आर 2 वाइस चेयरमैन इन हायर एजुकेशन काउंसिल। वी कैन हैव 1 वाइस चेयरमैन एज अ मुस्लिम, इफ नॉट एज अ वाइस चेयरमैन, have a Muslim as a member in higher education council. Sir, these are the demands which will bring in a good name to the government. It is not no financial requirement is needed for this. तो हम ये मुतालबे रख रहे हैं आपके सामने। उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए। सर, उर्दू के पोस्ट है, उर्दू के पोस्ट DSC सेपरेट करते बोले थे, नहीं हुआ। डी रिजर्व करते बोले थे, वो भी करिए। हमारा मुतालबा क्या है? सर, देयर आर पोस्ट विच आर आइडेंटिफाइड इन उर्दू स्कूल्स फॉर SC, STs and BCs. Sir, they are non-Urdu speaking people, sir. SC, ST, they don't know to write Urdu. Sir, they don't know to read Urdu. So we have to de-reserve those seats, bring in the open category, and fill in those vacancies. Because of not filling those vacancies, the Urdu medium is suffering. I will go more broad on this subject when I speak on demands on school education, higher education. I will speak on this, sir. But जाते जाते ये अहम मसला था, तो मैंने आपके सामने इस मसले को रखने की एक कोशिश की है। सर, जहांगीर पीरा की दरगाह के डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐलान किया गया था, नहीं हुआ। लोकल्स अपने लैंड देना नहीं चाहते। ठीक है सर,
we should have a meeting, we should sit together, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ कम ज्यादा, पूरे प्रोजेक्ट में अगर कुछ कमी करना है तो कम करिए, मगर उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए. जहांगीर पीरान. Sir, earlier we had made a request, sir, in this house of construction of new Hajj house. Land was also allotted, sir. Sir, in Congress in United Andhra Pradesh, 30 crores were sanctioned also for a new Hajj house construction. Sir, this house, Honorable Minister Saab knows, when Hajis come over here, they are facing lot of difficulties, sir. They are facing lot of difficulties, sir. Almost the entire building is half or more than half occupied by the offices. It's very less. Either you construct a new Hajj house, or if not, Honorable Panel Speaker, sir, in this house, Honorable Chief Minister Saab had promised and said that जो बिल्डिंग हज हाउस के बाजू में है वो बिल्डिंग को बनाते हैं, वो बिल्डिंग को बनाएंगे. आज तक नहीं हुआ, सर. माई सेल्फ, महमूद अली साहब, मिनिस्टर साहब, all of us we went and we visited, we inspected, sir. It is still there, sir. वो बिल्डिंग कमजोर हो रही है. सर, बिल्डिंग को आप कंप्लीट करवाइए. मेरा आपसे मुतालबा है, मेरी आपसे दरखास्त है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी जरूर, हुकूमत जरूर इस पर भी गौर करेगी, सर. और आगे बढ़ते हुए, कंक्लूड करते हुए, मैं ये मुतालबा भी कहूंगा कि अक़लियती नौजवान बिलखुसूस खवातीन की ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स के तहत रोजगार से मरबूत कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स है तो उसको करने की मैं आपसे दरखास्त करूंगा. और आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भी मजलिस ने नुमाइंदगी की थी, तो ट्रेनिंग दी जा रही है. मैं पैनल स्पीकर के जरिए मुतालबा करूंगा कि सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के सेंटर्स भी ओल्ड सिटी और हर डिस्ट्रिक्ट में आने चाहिए. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज टू हैव, सर. सो नाउ वी हैव कम अप विद ओवरसीज स्कॉलरशिप. Sir, Minority Finance Corporation can have a center wherein they train the students for appearing in IELTS exams, TOEFL exams, GRE exams, all these exams. We can do that. Why aren't we doing? We have sufficient funds, sir. We can do it, sir. Sir, मैं आगे बढ़ते हुए मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अफजलगंज की मस्जिद के लिए आपने जो पैसा मंजूर किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. और फिर आपने, सर, दिस इज द जियो, सर. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दिस जियो, सर. डेटेड 19/2/2016, sir. This Geo District Waqf Protection and Coordination Committee, sir. Sir, through you, I would like to send this Geo to Honorable Minister Saab so that he can include one point in which where the collectors will monitor and send a report every month to the Minority Welfare Department, and they will monitor the rents also of the properties, sir. Sir, and I conclude by saying this, sir, a very important point which I want to bring to the notice of the government is that, sir, this is about the social welfare, the tribal welfare, backward classes welfare, sir. Sir, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर में अगर हम जो अलॉटमेंट हुआ है उसको देखते हैं तो वहाँ पे भी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है. लेकिन सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर, I would like to bring to the kind notice of the government about the BCs, sir. BCs का बहुत बुरा हाल है, सर. BCs के फंड्स एलोकेशन अगर हम देखते हैं, सर, 8 साल में the budget allocation has been 6,607.48, sir. And the expenditure, sir, Honorable Panel Speaker, sir, you would be surprised, sir. The expenditure is 417.57 only. The expenditure is very low. Sir, TSBC, Cooperative Finance Corporation, sir. Expenditure 230, entire 8 years, sir. TS Most BC Development Corporation, sir. 7.08, sir.
Sir, Telangana Washerman Co-op Society Federation Limited, 31.28. Construction of Dhobi Ghats, 14.85 only. Sir, if we have to see, sir, in all this, Telangana Toddy Tappers Finance Corporation, Telangana Vadera Co-op Society Federation, Telangana Sangara Uppara Co-op Society, Telangana Valmiki Boya Co-op Society Federation, Telangana Krishna Balaji Posala Co-op, Telangana Bharat Raja Co-op Society Federation, Telangana Kumari Shiva Shalivahana Co-op Society, Telangana Medera Finance Corporation, Telangana Vishwa Brahmin Co-op Society Corporation, sir. Sir, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो it is only 6.32. I hope that the government makes a note, sir. I have a list of many federation of BCs, sir, where the allotment is zero also. BC's voice needs to be heard, sir. I stand, I scream for minorities, but now I think the time has come for MIM to stand here and scream for BCs. BCs are backward classes. They have been neglected. They need an attention from the government. They need the funds to be released, sir. BCs are screaming and shouting, sir. They want to be heard. Kindly listen to the BCs. Kindly release the amount of backward classes. These federations have not been released, sir. In all 8 years, from 2014 to 23, sir, the total allocation was, I repeat, 6,607.48 crores. But the expenditure has been only 417.57, that is 6.32%. I hope and pray that the BC leaders rise to this occasion and make a demand to the government that BC funds are released, sir. Sir, under BC, sir, there is one category by name BCE. BCE. BC Corporation is not spending for BCA, BCB, BCC. So I can understand they will not spend for BCE also. I hope that government will make a note of this also and would spend the BC money also, sir. Sir, I have already made a request for State Public Service Commission for an appointment of Muslims, sir. And also, sir, in Higher Education Department also, I have made a request, sir. Once again, I am repeating, sir. And also, I have made a request for Official Language Commission, sir. Sir, I have also made a request, I am repeating once again, for start a scheme for Muslim entrepreneurs of the state, sir, to promote Urdu language, sir. A request to establish Urdu School of Excellence in each district with collaboration of Maulana Azad National Urdu University, sir. Sir, it is, I would also want to come on record and say that the prestigious Dairatul Marif is a renowned Arabic institution of Muslim world and internationally recognized for its work. I request the government to enhance the grant in aid for Dairatul Marif, sir. Sir, to develop, sir. Sir, I one important point through panel speaker, sir. I want the Honorable Minister to please make a note, sir, to develop work properties in build, operate and transfer BOT mode. The government shall establish the State Work Development Corporation, on par with National Work Development Corporation by allocating some 500 crores for this developmental corporation, sir. So at least we can develop the work properties, sir. So provide livestock to Muslim community on par with backward classes, sir. Distribute land to Muslim farmers, as many of them either landless or working as farm laborers to earn livelihood, sir. Sir, I welcome that Dalit Bandhu is implemented. It is one of its kind. My party welcomed Dalit Bandhu, sir. But I request the government to please on the same lines have BC Bandhu, Minority Bandhu also, Muslim Bandhu also. If not that amount, at least give them 4 lakhs, 5 lakhs, sir. Not that much of amount. Or if not that, sir, 2000 दरखास्तें जो आए हैं, 2 लाख दरखास्तें जो आए हैं, उन पूरों को तो भी दे दीजिए फिलहाल. उनको तो भी दे दीजिए.
लोग कह रहे हैं कि दलितों को 20 लाख दे रहे हैं, यहां पे 2 लाख दरखास्तों को नहीं दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी गौर करेंगे. प्रोवाइड फ्री पावर अप टू 250 यूनिट्स टू मुस्लिम बार्बर्स एंड मुस्लिम धोबीज. सर, कंस्ट्रक्ट कम्युनिटी हॉल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन पार विद BCs to Muslims also. Provide benefits to BCE category, Muslims and schemes of BC welfare department, sir. Sir, I have made a request once again. I want to bring to the kind notice of the government, registration office बल्लागुड़े में, ओल्ड सिटी में लाइए, उर्दू एकेडमी को कॉन्स्टिट्यूट करिए, माइनॉरिटी कमीशन को करिए और CBCID की इंक्वायरी जल्दी खत्म करवाइए. और मैं ये बात कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि हम यहां जब आते हैं तो हम सिर्फ तनकीद करने नहीं आते, हम किसी से मरूब नहीं होते, ना हम किसी से डरते हैं, हम सिर्फ इज़ारे हक को बयान करते हैं. और हक इसलिए कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, इसको आगे बढ़ाना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है. और कोई मुल्क, कोई रियासत उस वक्त तरक्की याफ्ता होने का दावा नहीं पेश कर सकती जब तक कि उस मुल्क, उसकी रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को तरक्की का हिस्सेदार न बनाया जाए. मजलिस मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है और कामयाबियों की एक बड़ी फेहरिस्त है. हर हुक्मरान के सामने, हर हुकूमत के सामने हमने बेबाकी से मसाइल को रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि लड़ा, जिद्दोजहद की और कामयाबियां हासिल की. आने वाले कल में भी हम यहां आते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे हमको सुनने के लिए, हमारे मसाइल को हल करने के लिए. आई थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. थैंक यू वेरी मच. గౌరవ సభ్యులు నన్నపనేని నరేందర్ గారు. బీసీ సంక్షేమం గురించి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలు స్పీకర్ గారికి, ఫాదర్ ఆఫ్ తెలంగాణ పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర